سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط. أهلا وسهلا بكم في مناقشة لهذا النموذج الذي يخص المراجعة لفروض الثلاثي الأول. تابعوا معي. Le péché magique. Le péché هي شجرة الخوخ. فوالا يعني الخوخة السحرية، ولا نقدر نقول عليها الخوخة السحرية. Il y avait une fois une petite orpheline si pauvre qu'elle ne possédait rien. ذات مرة كانت هناك فتاة صغيرة يعني يتيمة. orpheline هي يتيمة، كانت فقيرة ولا تملك أي شيء. À la mort de ses parents, une voisine l'avait recueillie. يعني بموت والديها أو بعد وفاة والديها كانت هناك جارة احتضنتها أو استقبلتها في منزلها. Pour gagner sa nourriture, la petite fille travaillait tout le jour. يعني حتى تتحصل على أكلها، الفتاة الصغيرة كانت تعمل طوال اليوم. Elle lavait, repassait, cousait, cuisait le pain, couper le bois. voilà يعني كانت تغسل، repasser معناتها دير الرباساج يعني le faire repasser، يعني تكوي الملابس. voilà هذا هو المعنى الصحيح. couser تخيط، cuiser le pain كانت تطبخ الخبز وتقطع الخشب. le soir épuisée elle montait se coucher dans sa chambrette tout noire. يعني في المساء épuisée يعني منهكة وتعبة جدا، تصعد لتنام في الغرفة الصغيرة المظلمة. un jour pendant qu'elle balayait devant la porte، ذات يوم وعندما كانت تكنس أمام الباب، elle vit briller quelque chose dans la poussière. يعني رأت شيء يلمع في الغبار أو في هذيك يعني الشيء اللي جمعته لما كانت تكنس. c'était un noyau de pêche. كانت بذرة خوخ. voilà يعني هذيك البذرة أو يعني اللي نوجدوها في حبة الخوخ. si rose, si jolie que la petite fille, au lieu de le jeter, le planta dans la petite cour, l'arrosa et alla se coucher. هذاك لو نوايو كان جميل جدا، ما جعل يعني الفتاة يعني ما رماتوش، راحت غرسته في الحديقة. فوالا كانت سقته وذهبت لتنام. le lendemain matin, oh quel miracle, elle vit avec surprise un joli péché qui embellissait la petite cour, et sous ses feuilles vertes, des clochettes d'argent qui se mettaient à jouer de la musique à chaque fois que la fillette s'asseyait sous l'arbre. يعني في الغد صباحا رأت يعني معجزة وكانت متفاجئة. رأت شجرة خوخ جميلة كانت تملأ الساحة أو فناء الحديقة، وتحت أوراقها الخضراء كانت توجد هناك أجراس من الفضة أو أجراس فضية. كانت تلك الأجراس يعني تصدر موسيقى في كل مرة تجلس فيها الفتاة تحت الشجرة. فوالا هذا شرح النص d'après Pernette Chaponière. فوالا هذا هو كاتب النص. فوالا نتمنى يكون الشرح يعني واضح ومفيد. راح ننتقل إلى الأسئلة. ننتقل إلى فهم الأسئلة. عندنا compréhension de l'écrit. Question numéro 1. Quel est le titre du texte?
ما هو عنوان النص؟ العنوان في العادة يعني نجدوه في أول النص هنا. العنوان هنا هو le péché magique. Voilà. Question numéro 2. Qui est l'auteur du texte؟ من هو كاتب النص؟ هنايا نجدو كاتب النص هو برنات شابونيير. فوالا هنايا ديما نلقاو الكاتب أو مصدر النص. Numéro 3. Qui sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont la petite fille et la voisine. Numéro 4. Relève la formule d'ouverture. La formule d'ouverture, il y avait une fois. Voilà. Question numéro 5. Choisis la bonne réponse. Le type du texte est explicatif, argumentatif ou narratif. يعني نوع النص. أعتذر هنا أعزائي. Le type du texte هو c'est un texte narratif. يعني le texte explicatif هو نشرحه فيه. يعني هذا خاص بالنصوص يعني تقدم لنا معلومات نشرحوا أسباب ونتائج. argumentatif هو النص الحججي اللي نقدموا فيه الأدلة والبراهين. التكست ناراتيف هو اللي نستعملوه في سرد القصص هو يعني الأسلوب القصصي. Donc le type du texte est narratif. B. La petite fille trouva. الفتاة الصغيرة وجدت un noyau de pêche ou une baguette magique. يعني الفتاة وجدت un noyau de pêche يعني بذرة الخوخ. Question numéro 6. Relève du texte les mots de la même famille que fille, pauvreté. يعني استخرج من النص الكلمات التي تنتمي إلى نفس العائلة لفي و pauvreté. كما شفنا نروح نحوسوا عليهم في النص مع بعض. pauvreté. Voilà. عندنا l'adjectif pauvre. pauvre. pauvreté. شفتوا راهي تشترك في مجموعة من الحروف. pauvre, pauvreté. la fille, la fillette. voilà. هكا باش تجيكم سهلة كي تروحوا تبحثوا عليها في النصوص. voilà. عندنا question numéro 7. classe les mots suivants dans le tableau. عندنا هاد le tableau فيه les connecteurs chronologiques يعني الأدوات اللي نستعملوها في الزمن ولي كونيكتور لوجيك اللي هي نرتب بها الأحداث. فوالا. دونك عندنا سي كو اي كوم هادو سو سون دي كونيكتور لوجيك. عندنا لو لوندومان ماتان وعندنا تو لو جور سو سون دي كونيكتور كرونولوجيك يعني هادو عندهم علاقة بالزمن. tout le jour و le lendemain عندهم علاقة بالزمن. donc نحطهم في les connecteurs chronologiques و les connecteurs logiques هي si que et comme. voilà, j'espère que c'est bien clair. Question numéro 8. Quelle est la valeur de l'imparfait dans la phrase soulignée? voilà. نشوفوا هنايا الجملة المسطرة يعني أعتذر. هنا الجملة يعني أعتقد هي la pauvre fille travaillait tout le jour. هذه كنستعملوا فيها l'imparfait يعني pour la répétition يعني من أدوات أو من أسباب استعمال l'imparfait هي la répétition des actions يعني كيكون الفعل يتعاود chaque jour رايحين نستعملوا le temps تاع l'imparfait. voilà. donc هنا هي la répétition. la valeur هي la répétition. Numéro 9. Que remplace le mot souligné dans le texte? هنا أعتقد أنه يعني ما عنديش إلا هنا في الفرد تستر ما كانش في النص ولكن راح نحاولوا نجاوبوا قدر الإمكان. complète. Numéro 10. complète. La pauvre fille travaillait tout le jour.
هنا عطانا لي بوفغ معناتها نرجعوها في البلوريال. لي بوفغ في هنا في هذه نزيدوا لها اس. travailler la terminaison تاع البلوريال في l'imparfait هي a i e n t. les pauvres filles travaillaient tout le jour. Voilà. Question numéro 11. Relève du texte l'homophone du mot foi. Les homophones هي الكلمات التي تنطق بنفس الطريقة ولكن تكتب بطريقة مختلفة ولها معنى مختلف. فوالا عندنا كلمة فوا. لو فوا لهنا شوفوا كيفاش تتكتب. حنا نروحوا نحوسوا في النص على كلمة كي ننطقوها نقولوا عليها فوا. فوالا شوفوا لهنا il y avait une fois. شوفوا الكتابة ماهيش زي بعضها ولكن النطق كيف. donc l'homophone du mot foi هي le mot foi avec S. voilà هذا فيما يخص أعزائي التلاميذ يعني محاولة مناقشة الأسئلة. يعني حبيت فقط نناقش معكم باش نزيد نراجع لكم أكثر الفروض والامتحانات فقط. هذا هو الهدف. فوالا تبقى الوضعية الإدماجية نزيدو نشوفوها مع بعض. ننتقل أعزائي التلاميذ إلى الوضعية الإدماجية. production écrite. voici la suite du conte en désordre. remets-la en ordre. يعني عطانا هنا تكملة القصة غير مرتبة en désordre معناتها ماهيش مرتبة. المطلوب أنك تعاود ترتب الأحداث. راح نقراوه مع بعض ثم راح نعطيكم الترتيب. dans le jardin du roi les clochettes d'argent jouaient de la musique triste qui faisait pleurer le roi et toute sa cour. في حديقة الملك الأجراس الفضية كانت تصدر الموسيقى حزينة مما جعل الملك وكل من معه يبكي. un jour le roi informé du miracle lui confisqua l'arbre et le fit planter dans son jardin. ذات يوم الملك أعلم بالمعجزة يعني بهذيك الشجرة السحرية. فوالا وأحضرها يعني اقتلع الشجرة وعاود غرسها في الجردان تاعو. Finalement, le roi rendit le péché à la fillette qui retrouva ainsi la musique enchantée des clochettes d'argent de son arbre miraculeux. في النهاية الملك أرجع الشجرة إلى الفتاة التي يعني الموسيقى هذيك الشجرة أصبحت تصدر موسيقى غير حزينة يعني من تلك الشجرة المعجزة. Ce savant lui expliqua que la musique de cet arbre donnait à chacun ce qui lui manquait, aux heureux de la tristesse et aux malheureux du bonheur. الحكيم أو الرجل الحكيم شرح للملك أنه تلك الموسيقى الصادرة عن الشجرة تعطي لكل واحد ما ينقصه. يعني اللي يكونوا سعداء تعطيهم موسيقى حزينة واللي يكونوا حزينين تعطيهم السعادة. Alors le roi décida d'appeler un savant. إذن الملك قرر أن ينادي على رجل حكيم. فوالا شرحنا هذو الأحداث والمطلوب أنك ترتبهم. فوالا كما شفنا نبداو la suite d'un conte. un jour le roi informé du miracle يعني ذات يوم الملك أعلم بالمعجزة. alors dans son jardin dans le jardin du roi les clochettes d'argent jouaient de la musique triste. voilà يعني الملك أعلم بهذه المعجزة ثم أحضر الشجرة أحضرها إلى قصره وغرسها في حديقته. تلك الأجراس كانت تصدر موسيقى حزينة مما جعل الملك يحضر رجل حكيم. alors le roi décida d'appeler un savant. ce savant lui expliqua voilà etc. finalement هي نهاية القصة. voilà كما شفتوا un jour هي الأولى.
dans le jardin du roi هي الثانية. alors le roi décida d'appeler un savant هي الثالثة. الرابعة هي ce savant lui expliqua. الخامسة هي finalement. فوالا هذا هو ترتيب الأحداث. يعني كي تقراوهم بتمعن وفهموهم مليح، كي تفهموا تسلسل الأحداث راح تقدروا ترتبوا لا سويت تاع هذيك القصة. فوالا فيما بعد راح نخلي لكم الأجوبة مكتوبة، نتمنى تفيدكم. أتمنى حظ موفق للجميع، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم.